Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Using the scientific method, second article of second book of second year. And today we are going to discuss only the important question answers of this article. Let's start, my son. Come on. Important questions बेटा, आंसर भी है साथ इसके, और ये हमारा जो आर्टिकल हमने पढ़ा है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड उसके। अच्छा, आपने देखा है ये 4 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। पीछे वाले आर्टिकल जो हैं उनके भी ऐसे ही, उसका भी था 4, 5, ये राउंड अबाउट बेटा इतने ही क्वेश्चंस जो है ना वो बनते हैं इम्पोर्टेंट, सही है। और यही जो है वो रिपीट भी होते हैं और यही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो मुझे वो हैरत होती है जब बच्चा कोई आगे ये कहे कि भाई मुझे इंग्लिश जो है वो नहीं आती, या मैं उससे मुझे डर लगता है, या कुछ ऐसा कि वो कोई अच्छा परफॉर्म ना करे। मैं ये बात इसलिए बेटा आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, एक चीज़ जो है 10, 12 फर्ज करें इतने क्वेश्चंस हैं, तो उसमें भी आपको तकरीबन 50% या उससे ज़्यादा जो है वो काट दिया जाए, इवन देन अगर कोई ना पढ़े बच्चा, तो ये बड़ी मैं समझता हूँ बुरी बात है। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमने वो अपना माइंड क्लोज कर लिया हुआ है। मैंने पहले भी एक दिन आपसे अर्ज किया था, ये मेरा बेटा क्लोज नहीं करना अपना माइंड ना, इसे खोलने कुछ नहीं होता। ये इंग्लिश कुछ नहीं कहती, नहीं काटती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता इससे, ना कोई बीमारी लगती है इसके पढ़ने से, ना कोई पित्त निकलती है, ना कोई ऐसा और मसला है कि बंदा जो है कोई उसकी शायद कोई रूह ही निकल जाती है। ये 2 देखे मेरा बच्चे, मैं आपसे अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, ये कितनी है 2 लाइन्स ओनली। ये बेटा 2 लाइन्स अगर बंदा कोई ना यार करे तो ये बड़ी ही बुरी बात है। ठीक है, ये मैं आपसे इसलिए बात अर्ज कर रहा हूँ आज कि ये वाकई में देख के फिर तकलीफ होती है कि यार ये क्यों नहीं काम करते बच्चे, कोई ऐसा मुश्किल तो है नहीं, और थोड़ा थोड़ा काम है, रोज़ थोड़ा थोड़ा काम बंदा करता जाए। अब इसमें क्या मसला है, ये क्वेश्चन जो हैं, ये 4 क्वेश्चन हैं, इनमें क्या मसला है मुझे बताएं कि इनमें ऐसी क्या चीज़ है जो याद नहीं हो सकती। देखिएगा ज़रा बेटा, क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़। बीमारी के ख़िलाफ़ साइंस ने हमारी किस तरह से, या साइंटिफिक तरीका जो है या साइंसी तरीका जो है उसने हमारी किस तरह से मदद की है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। देखिएगा ज़रा क्या है कि टुडे डिजीज़ेस आर नॉट एज फैटल एज दे यूज्ड टू बी इन द पास्ट। आज बीमारियां उतनी मोहलक नहीं हैं जितनी ये पहले माजी में हुआ करती थी। ये एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात देखें, डिस्कवरीज ऑफ न्यू मेडिसिन्स, नई अद्वियात की दरियाफ्तों, वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन जो है उसने, एंड नोवल मेथड्स, और नए मेथड जो हैं किसके, ऑफ ट्रीटिंग डिजीज़, बीमारियों को ट्रीट करने के, बीमारियों को इलाज करने के नए नए जो तरीके हैं, क्या है, आर ग्रेट हेल्प, वो बड़ी मदद है, दैट साइंस हैज़ गिवन अस, जो कि साइंस ने हमें दी है। अब मेरा बच्चे देखें क्या चीज़ क्या है, ये एक सेंटेंस है और ये दूसरा 2 सेंटेंस है बस, और ये बिल्कुल सादा सादा सी बात है, कोई मुश्किल वर्ड्स नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कि आपको कोई चीज़ जो है वो समझ ना आए। ठीक है ना, तो इसको याद करना तो बेटा कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ट्राई करना है कि भाई हाँ मैंने करना है, मैं कर सकता हूँ। हम उससे पहले डर जाते हैं, बड़ा मसला होता है फिर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जी, राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस। नोट लिखें बेहतर सेहत सफाई के हालात पे, अवेलेबल इन आवर सिटीज़, हमारे जो शहरों में दस्तयाब हैं हमें टुडे आज, एंड कंपेयर, ये एंड है मेरा बेटा, इसे डी साथ में लिख लें, एंड कंपेयर देम, और उनका मुवाजना करें, विद व्हाट दे वर लाइक, उसके साथ। ठीक है, कि ये किस तरह के थे, 100 years ago, 100 साल पहले, 100 साल पहले सैनिटरी कंडीशन जो हैं वो किस तरह की थी और आज किस तरह की हैं, इनको आपने कंपैरिजन करना है। और आपको पता है ये बड़ी सीधी सी बात है, पीछे हमने पढ़ा भी था कि पहले क्या था सैनिटेशन के हवाले से। सैनिटेशन के हवाले से ये था कि हमारी जो गलियां थीं
उस वक़्त शहरों की, वो बड़ी गंदी होती थीं और उनमें गंदा पानी बहता रहता था, तंग होती थी, ठीक है ना। और दूसरे ये है कि उसमें जो है जानवर जो हैं वो चलते फिरते रहते थे। फिर क्या करते थे लोग जो हैं वो अपना घर का कूड़ा करकट जो है वो फेंक दिया करते थे। वो बड़ा डिटेल से उसने बात की है, लेकिन हम इतनी डिटेल में जाने के बजाय हम वो चीज़ करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। हमें ज़्यादा इसमें खपाई ना करनी पड़े, ज़्यादा लेबर की जरूरत भी नहीं है। खैर सीधी सीधी बात है। देखिए जी, आर सिटी स्ट्रीट्स आर, हमारी जो शहरों की गलियां हैं वो क्या हैं, आर क्लीन, वो साफ सुथरी हैं, एंड वेल ड्रेन्ड नाउ, और अच्छा निकासी आब का इंतज़ाम है यहाँ पे, ठीक है ना। अब वेल ड्रेन्ड यानी ऐसी चीज़ को वेल ड्रेन्ड कहते हैं जिससे पानी निकल सके। ड्रेन होता है ना, उसी से, ड्रेन का मतलब पानी का निकल जाना। तो वेल ड्रेन्ड ऐसी जगह जहाँ पे निकासी आब या पानी के निकल जाने का बेहतरीन इंतज़ाम हो, अच्छा इंतज़ाम हो। गॉट इट? फिर से देखिएगा, आर सिटी स्ट्रीट्स आर क्लीन एंड वेल ड्रेन्ड नाउ। अब हमारी शहर की गलियां जो हैं वो साफ सुथरी और अच्छा निकासी आब वाला इंतज़ाम है। आगे कैसे, डर्टी वाटर, गंदा पानी, फ्लोज, बहता है, इन सील्ड पाइप्स, ये सील्ड जो पाइप हैं, बंद जो पाइप हैं, उनमें बहता है। ऊपर नहीं जैसे पहले फिरता होता था ऐसी गलियों में, और बहुत ज़्यादा उसमें बीमारियां पैदा होती थी और फिर गुजरना वहाँ से मुश्किल हो जाता था। कहता अब नहीं, अब डर्टी वाटर जो है वो सील्ड पाइप हैं, उनसे गुजरता है। ये दो बातें उसने की हैं, क्या कि आज हमारी जो गलियां हैं ना शहर की, वो क्या है जी, वो क्लीन हैं, ठीक है, साफ़ सुथरी हैं। और दूसरी बात क्या की है कि वो वेल ड्रेन्ड है, यानी अच्छा निकासी आपका इंतज़ाम है। वो ये मैंने काटा नहीं है, अंडरलाइन किया मेरे बच्चे, वो काटना आप समझ लेना। अच्छा अब देख लें तो, अच्छा ये दो सेंटेंस हुए ना, एक ये सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस ये है कि डर्टी वाटर फ्लोज इन सील्ड पाइप्स, के गंदा पानी जो है वो बंद पाइप्स में बहता है, ठीक है। ये दो सेंटेंस हैं आज के हवाले से, क्योंकि उसका क्वेश्चन यही था कि राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आवर स्ट्रीट्स टुडे, आज जो हमें अवेलेबल हैं उसके बारे में बताएं। तो हमने वो बात कर दी है। एंड दूसरा क्या है, कंपेयर देम विद व्हाट दे वर लाइक, वो किस तरह की होती थी 100 साल पहले। तो हमने फर्स्ट जो टू बेटा सेंटेंसेस हैं उनमें हमने क्या किया है कि हमने बताया है कि आज हमारी जो शहर की गलियां हैं वो किस तरह की हैं, और पहले जो है वो हम बाद में उसकी बात करेंगे कि पहले क्या होता था। यहाँ तक हमने ये बात की है, और वो बात क्या की है कि हमारी गलियां शहर की बड़ी साफ़ हैं और वेल ड्रेन है, और फिर पानी जो है ना वो गंदा पानी जो है वो पाइप में से, जो पाइप्स हैं उनमें से बहता है, ठीक हो। ये इतनी सी बात है। अब उसने जो बात दूसरी पूछी है क्वेश्चन में, ठीक है, वो उसने पूछा है जी कि 100 साल पहले क्या हालात थे, तो वो हम यहाँ से शुरू कर देंगे। वो क्या है जी, 100 years ago, 100 साल पहले क्या होता था, स्ट्रीट्स वर डर्टी, गलियां गंदी थू होती थी, एंड पुअरली ड्रेन्ड, और उनमें निकासी आब का भी अच्छा इंतज़ाम नहीं था। और क्या होता था, द रिफ्यूज वॉज थ्रोन इन टू द स्ट्रीट्स, और जो गंदगी है, कूड़ा करकट जो है उसको गलियों में फेंक दिया जाता था। ये बेटा क्या बात है, इसमें कोई मसला नहीं है। देखें सादा सादा और साफ साफ से वर्ड्स हैं, कोई मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम होगा या हो सकता है, या कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ये पहला था जी कि उसने हमें किस तरह से हेल्प आउट किया है, अपनी ये बीमारियां जो हैं उनमें किस तरह से मदद की है उसके अगेंस्ट फाइट करने में। और दूसरी बात जो है वो सैनिटरी कंडीशंस के हवाले से हुई है कि हमारी सैनिटरी कंडीशन जो हैं वो अब कैसी हैं और पहले कैसे होती थी 100 साल पहले। यहाँ पे उसने डिजीज़ की बात की है। 2 क्वेश्चन बेटा हो गए। अब जो थर्ड क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन इज़, देखिएगा थोड़ा ऐसे क्लोज कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ठीक हो गया। थर्ड माय सन क्वेश्चन इज़, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड helped us in production
اینڈ پریزرویشن آف فوڈس. سائنس جو ہے, سائنٹیفک میتھڈ جو ہے, سائنسی طریقہ جو ہے, اس نے کس طرح سے ہماری مدد کی ہے, کس میں؟ ان دا پروڈکشن, پیداوار میں, اینڈ پریزرویشن, اور محفوظ کرنے میں. کس کو؟ آف فوڈز, خوراک کو. خوراک کو اس کی پیداوار میں اور اس کو محفوظ کرنے میں سائنسی جو طریقہ ہے, یہ سائنٹیفک میتھڈ نے ہماری کس طرح سے مدد کی ہے, یہ بیٹا کویشچن ہے. اس کا آنسر کیا ہوگا؟ آنسر دیکھتے ہیں جی. آنسر از سائنٹیفک میتھڈ ہیز ہیلپڈ اس اے لاٹ. آپ یہ دیکھیں, یہ ذرا دیکھیے گا اس آنسر کو. سائنٹیفک میتھڈ ہیز ہیلپڈ اس اے لاٹ ان پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈس. آپ کو یاد ہے پیچھے ہم نے جو کویشچن کیے تھے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر جو ہے وہ آپ کو, اکثر سے بھی بیشتر جو ہے وہ آپ کو اسی کویشچن کے اندر ہی اس کا آنسر کے کئی ورڈز آپ کو مل جاتے ہیں. اب آپ نے کیا کیا ہے, یہاں پہ آپ نے یہ صرف یہ یاد کرنا پڑے گا آپ کو, سائنٹیفک میتھڈ ہیز ہیلپڈ, لیکن وہ بھی اسی سے مدد مل جائے گی. دیکھو نا یہ کیا ہے, سائنٹیفک میتھڈ, یہ ہیز جو ہے ادھر آ گیا, ہیز ہیلپڈ اس کہاں, ان دا پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈس. اور میرا بچے یہ وہی پورے کا پورا سینٹینس جو ہے نا وہ ہم نے ایسے ہی لکھ دیا, سوائے یہ جو ہے نا 2-3 ورڈز ہیں وہ ڈالے ہیں, باقی سارے وہی ہیں. دیکھیے گا, سائنٹیفک میتھڈ ہیز ہیلپڈ اس, یہ والا بالکل صحیح ہے. صرف اس کو چونکہ یہ کویشچن مارک تھا تو اس کو ہم آگے لے ہیں, تو اس کو سمپل کر دیا. دا سائنٹیفک میتھڈ ہیز ہیلپڈ اس اے لاٹ, بہت زیادہ. کہاں پہ؟ آگے وہ ساری وہی چیزیں. ان دا پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈس, یہ سارا دیکھیں وہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تو بنا بنایا آپ کو آنسر مل گیا ایک لائن میں. تو آگے جو ہے وہ تھوڑا سا آپ نے کیا کرنا ہے, ایک آدھ سینٹینس آپ کو اور کرنا پڑے گا, اور وہ ہے جی وی پریزرو فوڈ. یہ 2-3 ورڈز آپ کو یاد کرنے پڑیں. وی پریزرو فوڈ, ہم فوڈ جو ہے اس کو محفوظ کرتے ہیں. کیسے؟ تھرو فریزنگ. یہ جو آپ کی ریفریجریٹر ہوتا ہے یا فریج جسے آپ کہتے ہیں, فریزنگ کے ذریعے جما کے, منجمد کر کے. ڈی ہائیڈریشن وہ جو پانی کو نکال کے خشک کر کے چیزوں کو. گریڈنگ, درجہ بندی کر کے. کیننگ, وہ ڈبوں میں بند کر کے. ڈرائنگ, ان کو جو ہے خشک کر کے. یہ تو ہے نا ڈی ہائیڈریشن, پانی نکالنا, اور یہ ڈرائنگ جو ہے یہ خشک کرنا ہے. ان دونوں میں بہت تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے. اینڈ پکلنگ اور اچار بنا کے. آپ یہ دیکھیں یہ کتنے ورڈز ہیں بیٹا آپ نے جو یاد کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے نا وی پریزرو فوڈ تھرو, تو ایک یہ فریزنگ ہو گیا. اگر آپ کو ڈی ہائیڈریشن ذرا مشکل لگ رہا ہے یا اسپیلنگ کا مسئلہ ہو رہا ہے تو گریڈنگ کر لیں. گریڈ کا تو پتہ ہی ہے نا آپ کو, وہ کر لیں. تو ڈرائنگ کر لیں, کیننگ کر لیں. یہ کین آپ کہتے ہیں نا یار کین میں پانی بھر لو, یہ وہی کین ہے. تو پکلنگ جو ہے وہ اچار بنانا تو سب گھر میں ہوتا ہے. تو یہ 2-3 آپ رکھ لیں اگر آپ کو لمبا یہاں پہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, چیزیں جو ہیں ان کو آسان بنانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. یہ آپ نے جناب ایک سینٹینس یاد کیا, بلکہ یاد نہیں کیا, آپ نے اسی کویشچن کے اندر سے ہی لے لیا. اور جو آپ نے تھوڑا سا کرنا ہے وہ کیا ہے کہ یہیں پہ وی پریزرو, وہ بھی آپ کو یہیں سے یہ ورڈ پریزرویشن سے مل جائے گا. وی پریزرو فوڈ, ٹھیک ہے, تھرو یہ طریقے ہیں جن کی ذریعے سے ہم اپنا وہ جو فوڈ ہے اس کو پریزرو کرتے ہیں. صحیح ہوگی بات. آگے جو ہے بات وہ دیکھیے گا آپ نے, تھرو دا یوز آف سائنٹیفک میتھڈ. یہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے یعنی سائنسی طریقہ جو ہے اس کے استعمال کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں, وی پروڈیوس مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ. ہم زیادہ فوڈ پروڈیوس کر لیتے ہیں, زیادہ خوراک جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں, اور بہتر خوراک جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ سینٹینس, یہ تو آپ کی ہم نے آرٹیکل میں پڑھا بھی تھا. یہ آپ کا جو آرٹیکل ہے اس کے اندر ایک ہیڈنگ ہے, تو وہ ہیڈنگ تو آپ کو ویسے ہی ذہن میں ہے آپ کے. ٹھیک ہے, تو اس کسی آرٹیکل کے متعلق جو آپ کے ذہن میں ہو چیز, اس کو کس طرح سے ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. صحیح ہے نا, کہ آپ کو ہارڈ ورک نہ کرنا پڑے, اسمارٹ ورک کرنا پڑے, تو نمبر تو اتنے ہی آئیں گے. گاٹ دا پوائنٹ. ہاں میرا بچے, اس کو اس طرح سے آپ نے کر لینا جی. اب نیکسٹ ذرا دیکھیں کہ 4th اینڈ دا لاسٹ کویشچن از, وی آر ناؤ جنرلی لیس فیئرفل. ہم اب عام طور سے کم خوف زدہ ہیں. دین, کس کی نسبت؟ دین آر فور فادرز, اپنے آباء و اجداد کی نسبت. واٹ فار
our ancestors afraid of. ہمارے جو ancestors ہیں, ہمارے جو آباء و اجداد ہیں, وہ کس چیز سے خوف زدہ تھے؟ فور فادرز یا ancestors, یہ دونوں کا بیٹا ایک ہی مطلب ہے. کویسچن تو یہ ہو گیا. اب اس کا آنسر دیکھتے ہیں. آنسر اس کا یہ ہے, our forefathers were afraid of. یہ وہی بات بالکل ادھر سے لیں, کوئی مسئلہ نہیں. our forefathers, یہ آر ہے تو آپ نے ماضی کی بات کرنی ہے تو ور کر لیں, ور. ٹھیک ہے. afraid of کس سے ڈرتے ہوتے تھے؟ were afraid of black. سوری, یہ بلیک نہیں ہے میرا بیٹا, اس کو آپ نے کاٹ دینا ہے, وہ ہے بروکن میررز. اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. پھر یہاں پہ آئے گا بلیک کیٹس اینڈ نمبر 13. یہ ہے 3 چیزیں. ہمارے آباء و اجداد خوف زدہ تھے کس چیز سے؟ بروکن میررز, ٹوٹے ہوئے وہ شیشے, آئینے جو ہیں ان سے خوف زدہ ہوتے تھے. کالی بلیوں سے ڈرتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر نمبر 13 نمبر کے, جو 13 نمبر کا ہنسا ہے نا 13, اس سے ڈرتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں ان چیزوں سے ڈرتے تھے. Now we know, اب ہم جانتے ہیں that there is a good natural reason, کہ ایک اچھی قدرتی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ تھوڑا مشکل ہے یہاں پہ تو آپ ایسے کر لیں, Now we know that there is a reason. یہ درمیان سے نکال دیں بے شک. there is a reason behind every happening. ہر واقعہ کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے. اگر آپ اس کو بھی ساتھ لیں تو پھر یہ ہے ایک اچھی قدرتی وجہ ہوتی ہے. Now we know, اب ہم جانتے ہیں کہ ہر واقعہ کے پیچھے ایک اچھی قدرتی وجہ ہوتی ہے. چونکہ ہمیں اس چیز کا پتہ چل گیا, چنانچہ وی آر, وہی بات دیکھیے گا, اسی کو ہم ریپروڈیوس کرنے لگے ہیں. وی آر لیس فیئرفل, اب ہم کم خوف زدہ ہیں, دین آر اینسیسٹرز, اپنے آباء و اجداد کی نسبت. اب یہ بیٹا چیزیں ہیں آپ کے سامنے, کوئی مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے یا اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو بس آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو لرن کر لیں. اور if you have any problem you can ask me anytime, every time, all the time. Best of luck. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.